آداب ناظرین خبرن شمار حزبتس خدمت مز ریاض احمد حاضر پیش خبرن ہز تفصیل شپین کی امام صبنی علاقہ مز سپد تمہ وز فورسز اہلکار زخمی یل نامولو ملیٹنٹو طرف SOG کیمپس پہ دوپہرس حملہ کرنا آو ات موقع پہ آو ملیٹنٹو طرف فورسز اہلکارن پہ گولین ہند استعمال کرنا یم کن دون فورسز اہلکارن ہند زخمی سپدن اطلاع زخمی اہلکار یدوے فوری علاج باپت مقامی ہسپتال واتن آئے تاہم آو زخمیوں مز خورشید احمد ناؤک اہلکار ڈاکٹرو مطابق تشویشناک حالتس مز سری نگر منتقل کرنا یہ معاملہ پیش ین پتہ آو فوج طرف علاقہ محاصر کرت ملٹنٹن ہند ژھارو بڑس پیمانس پہ شروع کرنا تاہم ٲخری اطلاع واتنس تام اتہ تلاشی ہز کاروٲیی جاری سرحدی ضلع پرنس سیکٹرس پہ سپز بھارت تو پاکستانی فوجس درمیان دو طرف گول باری یا دوران فوجی ترجمان سند مطابق سرحد یپور پاکستانی فوج طرف بار زبردست گول باری کرنا آئی یم کن بھارتی چوکین سان کہیان رہائشی مکانن تہ گول باری لج یل زن سپزمچ گول باری ست سرحدس نخ روزن والن لوکن مز خوف و دہشت پید سپز تہ پاؤ ژےٚ ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز کہ ملاقات پتہ سپد صرف 2 دۄہ گزرت سرحدس پہ بیٚیہِ اکہ پھر تناؤ برت ماحول پید اوڈی سیکٹرس پہ سپز آز تمہ وز فوجس تو ملٹنٹن درمیان جڑپ یل فوج مطابق ملٹنٹو طرف سرحد یپور ترنچ کوشش کرنا آئی ات موقع پہ آئی فوج طرف ملٹنٹن ہز یپور ترنچ کوشش ناکام بنانے باپت کاروٲیی عمل مز ان یا دوران فوجس تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ سپود ات موقع پہ فوجن کاروٲیی دوران 5 ملٹنٹ ہلاک سپدنچ تصدیق کرمز یمن نش فوجن بار مقدارس مز سامان تو گول بورود برآمد کرنک فوجن دعوی کور تاہم ٲخری اطلاع واتنس تام اتہ تلاشی ہز کاروٲیی جاری سرحدس پہ جاری کشیدگی تو درندازی ہندین واقعن مز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُریر سپدنس پہ ملکس مز سیاسی تو دفاعی تجزیہ نگارن ہند مختلف بیانات دن ات سلسلس مز سیاسی تجزیہ نگارن ہند ون سرحدس پہ جاری کشیدگی رکانے باپت پزِ پاکستانس پہ دباؤ تراؤن یون یل زن سیاسی لیڈرن ہند مانن ین وٲلس وقتس مز ہیکہِ یتھین واقعن مز مزید ہُریر سپدت دیکھیے انڈین آرمی پوری طرح سے سترک کیوں نہ ہو جب انڈین گورنمنٹ نے اس کو پوری کی پوری سینکشنز دیے ہیں وہاں الاٹمنٹ کرا ہے ان کو ایریا بتایا ہے کہ اس دائرے کے اندر آپ اپنا کارروائی کر سکتے ہیں اور آپ کو کھلی چھوٹ ہے جب آرمی چیف کو یہ پتا چلا تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے نا پرو ایکٹیو سٹینڈ ہے جیسے ناٹ اونلی آرمی CRPF پیراملٹری فورسز سارے کے سارے اپنا ان کا پرو ایکٹیو جو ان کو سپورٹ مل رہا ہے اس کارن جو ہے آپ نے 13 ان کے جو آتنکوادی جو پچھلے 26 گھنٹوں میں مارے گئے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہوتا رہے گا اور اسی کا اور دوسری بات ہے ہماری انٹیلیجنس امپروو ہو چکی ہے کوآرڈینیشن امپروو ہو رہی ہے بٹوین دا کمانڈرز کوآپریشن ہو رہی ہے تو یہ سارا کا سارا اس کا جو نتیجہ جو زمین پر آتا ہے وہ یہ ہے جو آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں دیکھیے ایسی تھا اگر آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو بیچ میں پردھان منتری اور بھارت سرکار اس بات کو دکھا رہی تھی کہ گھسپیٹھیے کم ہو گئے ہیں وہ صرف برف کے کارن تھا اور جیسے ہم لوگوں نے کہا تھا برف پگھلے گی اور جیسے گرمیوں کا موسم آئے گا یہ وارداتیں بڑھیں گی ایک چیز تو خیر ہم مبارکباد دیتے ہیں فوج کا کہ انہوں نے کئی گھسپیٹھیوں کو پکڑا ہے چنہت کیا ہے اور مارا ہے اس کے لیے ان کو سادھواد ان کو دھنیہ واد ان کا شکریہ ہم کرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں خطرہ کیول یہ کہ ایسا نہ ہو اس آڑ میں اور بہت سے لوگ گھس گئے ہوں کیونکہ کئی بار کراس بارڈر فائرنگ جس کی آپ بتا رہے ہیں بار بار موقع بڑھ رہے ہیں وہ صرف آتنکیوں کو ہندوستان میں گھسانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ اس بات کو بھی اسپشٹ کرتا ہے کہ چاہے نوٹ بندی میں پردھان منتری کے کہے ہوئے جھوٹ ہوں چاہے ان کے ساتھیوں کی کہے ہوئے جھوٹ ہوں نہ نوٹ بندی سے آتنکی گتیودیاں یا گھسپیٹیوں کی گتیودیاں کم ہوئیں نہ اس سرکار کے آنے سے کچھ کم ہوئی کیونکہ یہ سرکار ٹھوس قدم زمین پر ایک بھی نہیں اٹھا رہی ہے کیول جملے بازی میں لگ رہی ہے اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ان کے جملے چلتے رہے اور دیش کی جنتا ان کے جملوں سے پربھاوت ہوتی رہی تو پاکستان کا جو منصوبہ ہے ہندوستان میں کہیں کامیاب نہ ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا پردھان منتری ایک ایسا سرکشا صلاحکار ڈووال اور ایک ایسی ہماری آج رکشا ویوستھا بن گئی ہے جو اپنے اسٹیٹمنٹس پہ زیادہ وشواس کرتی ہے ستیہ پہ نہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹک چیئرمین محمد یاسین ملک آیا پنن کارکنن سان شپین کہ ریبن علاقہ مز پولیس طرف احتیاطی حراستس مز نن محمد یاسین ملک ریبن علاقہ مز مولوی سرجان برقاتی سند گھر گھت تہندین گرکین ہز خبر اتر ہین باپت اور گمت ات موقع پہ تہند گھر مز واپس نیرنے پتہ آئی پولیس طرف محمد یاسین ملک تو نور محمد کلوال احتیاطی حراستس مز نن
مرزا محمد افضل بیگ سز سربراہی ہند مناسبت سپد آز نیشنل کانفرنس کی صدر دفتر سری نگر اخ تقریب منعقد یت مز پارٹی ہند کارگزار صدر عمر عبداللہ تو علی محمد ساگر ناصر اسلام وانی سکینہ یتو محمد اکبر لون تو دویم لیڈر تہ موجود ٲسۍ تقریب مز آو مرحوم سز خدمات یاد کرت تمن زبردست لفظن مز خراج عقیدت پیش کرنا ات موقع پہ وون عمر عبداللہ زِ حکومتس مز یہ گۄڈنِچ لٹہِ سپودمت ییٚلہِ حریت کانفرنس طرف الیکشن بائیکاٹ کال دِتھ یہ دپہِ زِ حریتس الیکشن تمو زیون تہد ون تہذ بائیکاٹ کالہِ پہ سپد نہ صرف ووٹ تراونس مز بائیکاٹ بلکہ سپد چناو تہ منسوخ عمر عبداللہ ون فوجی افسرن کھلہ چھوٹ دنچ کت کران زِ یودوے وادی کشیر ون جنگک میدان بنیمٕژ تاہم امک ذمہ دار تہ یمے لوگ تہد ون کشیر ہند مسلہ اخ سیاسی مسلہ یمیک حل سیاسی طور کت بات کرت کڑنے یہ آخرکار 2014 اور 2017 میں کیا بن گیا کہ آج جموں کشمیر میں مرکز کے سینئر منسٹروں کو جنگ کا میدان نظر آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سیاسی مفاد کے لیے اور کرسی کے فائدے کے لیے دو ایسی جماعتیں ایک ساتھ آئیں جن کو ایک ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور جن کے ایک ساتھ آنے کی وجہ سے آج اس ریاست میں آگ لگی ہوئی ہے. سچائی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ 1990 کے بعد حریت کانفرنس نے آج الیکشن جیتا ہے اس ریاست میں. جنوبی کشمیر کا الیکشن پوسٹ پون کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 1990 سے لے کے حریت کانفرنس کی مکمل کوشش رہی ہے کہ یہاں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. جب الیکشن کا بیوگل بجا انہوں نے بائیکاٹ کا کال دیا لیکن اس بائیکاٹ کے کال کا ہم نے مقابلہ کیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کا کال کیا اور جنوبی کشمیر کا الیکشن اس کو کینسل کرنا پڑا. لیکن یہ لوگ تس سے مس نہیں. ہم نے بار بار کہا کہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اسمبلی میں کہا جناب جموں کشمیر ریاست اور اس ملک کے باقی ریاستوں میں فرق ہے. ہمارا اپنا آئین ہے, اپنا جھنڈا ہے, اپنی پہچان ہے. جہاں باقی ریاستوں نے پہلے ایکسیشن کیا پھر مرجر کیا, ہم نے 370 کے تحت اپنا رشتہ آپ کے ساتھ جوڑا. ہماری ایک الگ پہچان ہے, اس پہچان کو سمجھ لیجئے. نیشنل کانفرنس کی بانیہ رکن تو ڈاکٹر محبوب بیگ سند والد محترم مرحوم مرزا محمد افضل بیگ سز 31 برسی ہند مناسبت سپز تہند آبائی علاقہ اننت ناگ اخ تقریب منعقد یت مز PDP ترجمان ڈاکٹر محبوب بیگ تو دویمن لیڈرن سان عام لوگ تہ موجود ٲسۍ. ات موقع پہ آئی مرحوم سز خدمات گاشرٲوِتھ تمن ہز مفصل زان دِتھ مقررینو طرف تقریر کرنا یہ زن مرحوم سندس مزارس پہ لیڈرو طرف پوش ورشن کرنے علاوہ تہندس حقس مز دعائے مغفرت تہ منگنہ آئی. نیشنل کانفرنس کیو لیڈرو طرف تہ آئی مرحوم سندس مزارس پہ حاضری دِتھ تہندس حقس مز دعائے مغفرت منگنہ علاوہ مقبرس پہ پوش ورشن تہ کرنا. لینڈ ریفارمز جو انہوں نے کیے ایز ریونیو منسٹر وے بیک پتہ نہیں 50s میں انہوں نے لینڈ ٹو دا لینڈ لیس ٹلر یعنی ایک جنبش قلم سے جاگیرداروں کی زمینیں کاشتکار اس کا مالک بن گیا. ابھی تک بھی برصغیر میں ایسا قانون کوئی نہیں بنا ہے. 14 اسمبلی الیکشنز میں ملا لمیٹڈ مینڈیٹ 44 کی جگہ 28. اس میں الائنس کیسے چلے گی PDP BJP اس کو سپیل آؤٹ کیا گیا. اس کے پولیٹیکل فرنٹ ہے, اکنامک فرنٹ ہے. اس میں نام لے کے ایکسٹرنل ڈائمنشنز کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان سے بات چیت ضروری ہے اور انٹرنل ڈائمنشنز کو ایڈریس کرنے کے لیے حریت اور باقی لوگوں سے بات چیت ضروری ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سرکار 3 ؤری گزرن کس سلسلس مز سپز آز سچیت گڑھ کہ باسپور بنگلہس مز اخ تقریب منعقد یت مز مرکزی وزیر اجے ٹاما تو آبپاشی ہند وزیر شام لال چودھری مہمان خصوصی موجود ٲسۍ. ات موقع پہ لوکن خطاب کران آئی مرکزی سرکار طرف متعارف کرنا آمژن سکیمن ہند حوالہ لوکن زان دن یہ زن ات دوران ون آو مرکزی سرکارس مز مودی قیادت واجنہ سرکار طرف آئی رشوت خوری ہند نال گلت تمہ روت ترقی ہند زال وہراونہ.
के नेतृत्व में हमारी सरकार के 3 वर्ष हुए हैं। जिस प्रकार से देश का वातावरण पिछले 70 साल की आज़ादी में 54 साल तक कांग्रेस में रही राज कर रही कांग्रेस का था, इस देश के अंदर आज से 3 साल पहले जिस प्रकार से देश को लूटने का काम कांग्रेस कर रही थी, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, रेल घोटाला है, खेल घोटाले के माध्यम से मेरी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जहां घोटाले हो रहे थे उनको खत्म किया और देश के खजाने को भरने का काम, देश की सीमा तक के विकास को करने का काम, अन्य प्रकार के माध्यम से आम गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजना के माध्यम से देश के गरीब लोगों का विकास हो, देश के गरीब व्यक्ति स्वावलंबन की स्थिति में आए, उस दिशा में मेरी सरकार काम कर रही है। नाज़रीन, खबरन हंद सिलसिल रोज जारी। ये निमो तिजारती वक्फ पत सपद तोह सत्य मुलाकात। पापा, मैंने कितनी बार कहा है आपसे मेरी टिकट करवा ले, मैं अब बाहर ही पढ़ना चाहता हूँ। अरे बेटे, अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम कर लिया है, वो भी इधर कश्मीर में। मगर पापा, मुझे अपना एडमिशन सिर्फ और सिर्फ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में ही कराना है, प्लीज पापा। अरे जिगर, मुझे तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, इसलिए जो तुम्हारे पापा ने डिसीजन लिया है बिल्कुल सही है। हाँ बेटे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई ने कश्मीर में ही तमाम कोर्सेज और डिग्रियों का इंतजाम किया है। अरे वाह, सच पापा? कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं बेटे, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई ने अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी खोनमो श्रीनगर में अपने डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज का इंतजाम किया है। आप भी देर मत कीजिए, बल्कि अर्श इंस्टीट्यूट खोनमो जाकर टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई के किसी भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन हासिल करके अपना मुस्तकबिल संवारिए। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम, मरियम फैशन वेयर स्टोर, जहां लेडीज, जेंट्स और बच्चों के मल्टी ब्रांडेड फैशन वेयर मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। जेंट्स सूटिंग फॉर्मल पैंट्स, जेंट्स पैंट्स, कैजुअल शर्ट्स, कुर्ता पजामा, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स के अलावा लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप्स, क्रोकोडाइल अंडरगारमेंट्स दस्तयाब हैं। तशरीफ लाएं। मरियम फैशन वेयर स्टोर, 2nd फ्लोर, सारा सिटी सेंटर, अपोजिट एग्जीबिशन ग्राउंड, श्रीनगर। कोई भी मंजिल, कोई डगर पास हो, जब रेक्सोना का साथ हो। रेक्सोना, पैरों की शान। रियासती असम्बली हिंद स्पीकर कविंदर गुप्ताहन वोन यम रेतन 7 तारीख पे वादी मज GST किस मामलस पे बुलावना आमच खसूसी असम्बली इजलास ब्रोह गि हिजब इख्तिलाफ जमोचन निश अमे हवाला अथवाज तो असम्बली हिंज कार्रवाई पुरमन पे मुनक़द सपदनस मुतलिक कत बात सपद। कविंदर गुप्ताहन वोन हुकूमतस निश GST बिल पास करने बापत वारिया मेंबर, तहम तिमन वमेद GST बिल गछ रियासतस मज लागू। अपोजिशन की तरफ से मुद्दे तो रहते ही हैं, और हमारी जिस प्रकार से एक सेंसिटिव स्टेट है उसमें समय समय पर आपको पता है कि हर बार कोई ना कोई मुद्दे रहते हैं, लेकिन उस सारे हालात में सदन को चलाना वो मेरी जिम्मेवारी है, और मैं कोशिश करूँगा कि ये सदन ठीक प्रकार से चले। और विशेष करके इस बार जो सेशन है वो पर्टिकुलर GST को लेकर के ही है। ठीक है, सदन की तरफ से, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाना है। तो मुझे इससे पहले ये जो हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं उसमें सभी जो नेतागण हैं उनसे कहा जाएगा कि वो सभी मिलकर सदन को चलाने में हमारा साथ दें। सरकार के पास इतना नंबर है कि वो इस बिल को पास करवा सके। वॉकआउट या अब उनकी क्या रणनीति है ये तो विपक्ष पर ही डिपेंड करता है, लेकिन उस सारे हालात में सदन को चलाना मुझे लगता है कि सबसे बातचीत करके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इशू है, इसको हम प्रयास करेंगे कि सदन ठीक प्रकार से चले। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी मज कोर आज गांदरबल पे आमद एक वफदन इलाकस मज चलावन सीमेंट कारखानस खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। यथ दौरान मुजाहरीनो नारबाजी कर वोन युदवे आज ब्रोह कह वरी अदलिया तरफ सीमेंट फैक्ट्री बंद करने के अहकामात सदर करना आय, तहम अमे बावजूद त सीमेंट कारखान बराबर पन काम कर लूकन हिंद बापत मुश्किलात खड़ा करान। मुजाहरीन हज मांग है मजकूर सीमेंट कारखान बंद कर गछ अवामी मसल फौरी हल सपदन। प्रॉब्लम ये है कि आज से कबल 15 साल हारून सीमेंट फैक्ट्री को कोर्ट ने बंद किया था, और पब्लिक जो है वहाँ की
वो सीमेंट को चलाने के हक में, सीमेंट को इसको सीमेंट फैक्ट्री के हक में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2 हाई स्कूल हैं, तकरीबन 8 मिडिल स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी है वहाँ पर, और उसके अलावा क्या है कि तकरीबन 15 प्राइमरी स्कूल हैं, 8 प्राइवेट स्कूल में हैं जिनमें एक हाई स्कूल है। 30,000 तकरीबन आबादी है वहाँ के लोगों की, और वो लोग, सीमेंट फैक्ट्री जो है वो इलाके के दरमियान में है, जिसकी वजह से हमारे बागात फना हो रहे हैं, हमारे माल फना हो रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं उनकी सेहत बिगड़ रही है, डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। लिहाजा करके वहाँ के लोग जो हैं, 30,000 आबादी के लोग जो हैं, या उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए या सीमेंट फैक्ट्री जो है उसे बंद किया जाए। ये मौत का कुआं है, तरह तरह की बीमारियां जो हैं जिसके अंदर हम मुब्तला हैं। मेंबर असम्बली नूराबाद अब्दुल मजीद पडरोन कोर कस्बे खुल अहमद आबादस मज इलाकस मज तमीर करना आमच सड़कों इफ्तिदा यम कि यल सपदन सलवनपुर तो दुयमन इलाक कन लूकन वारिया मदद तो फायदे मिलित हे। अत मौके पर कोर तिमो कैंसन अवामी वफदन सत मुलाकात, या दौरान तिमो अवामस दरपेश मुश्किलातन हिंद हवाले सामहिज। अब ये अभी हमने ये फर्स्ट फेज में तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर बनाया है, लेकिन इसको अभी 3-4 किलोमीटर तक बनाना है। तो आज मैंने यहाँ पर इनाग्रेट ये रोड किया है, तो इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से आगे जो भी इनकी डिमांड होगी लोगों के मंशा के मुताबिक जो भी इंशाल्लाह मैं उसको मुकम्मल करूँगा। रूरल सैनिटेशन के डायरेक्टरन वोन सैनिस नुमाइंद सईद रूफ फारूक सत कत करित मरकजी सरकार तरफ हुकूमत वागुजार करनस मज सुस्त रफ्तारी बावजूद स्वच्छ भारत अभियान तहत काम जारी, ये जन मुतलक महकम तरफ कहिया प्रोजेक्ट दरिदस निनामत तिमो क्या वोन मजीद वली बोजो। तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भी ये जो स्कीम स्वच्छ भारत अभियान की है पूरे जोर शोर से इस वक्त चल रही है। इस जो बेसलाइन सर्वे 2012 थी तो उसमें तकरीबन 24% कवरेज था, आज ये बढ़कर 43.65% तक आया है। तो इसलिए में हम आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन कवरेज जो है हम स्लोली और स्टडी इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा एक और इसमें कंपोनेंट है कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, उसमें हमने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी पिछले साल हमें जहां 513 बनाए हैं, इसी तरह उससे पिछले साल 15-16 में चूँकि 238 टारगेट था, हमने बराबर 238 अचीव किया है। और इस साल भी इंशाल्लाह हमारा वो टारगेट CSC जो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स जो पब्लिक प्लेस पर हम टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उससे पब्लिक को काफ़ी जो पब्लिक प्लेस पर नहीं तो गंदगी फैलती है, तो उस सिलसिले में भी आज इस साल भी हमने 500 का टारगेट रखा है। भारतीय जनता पार्टी हिंद तरफा अनंतनागस मज पार्टी वर्कर हिंज मीटिंग हुंद साज करने, यथ मज MLC सोफी मोहम्मद यूसुफ तो पार्टी हिंद वर्कर ते मौजूद आस। या दौरान वर्करन दरपेश मुश्किलातन हिंद हवाले साम हन अलावा पार्टी मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दित वर्करन जमीनी सुथरिस पर काम करने बाबत हिदायत दिन आई। अनंतनागस मज सपुद आज सीरती मुकाबलों का एहतमाम, यथ मज मुख्तलिफ इलाकन से तोल्लुक थवन वालों तलब इल्मों तरफ शिरकत करना। ये जन अत मौके पर जनूबी कशीर हिंद मीरवाइज काजी मोहम्मद यासिर तो मौलाना जावेद सकाफी ते मौजूद आस। अत मौके पर आई मुकाबलस मज मौजूद बच्चों तरफ सीरत पाक मुख्तलिफ गोशन हिंज जान दित तकरीर करना। ये जन अजकिस मुकाबलस मज बेहतर कारकर्दगी हावन वाले बच्चन मज यम रेत मुनक़द तकरीब दौरान इनाम ते दिन। जिला कुलगाम सपुद पुलिस तो अवामस दरपेश मौजूद दूर तो रिश्त मजबूत करने के हवाले अक तकरीब साज, यथ मज माह रमज़ान की मुकदस रेत नजर तल थवित यतीमन तो जरूरतमंद अयालन मज इमदादी चीज़ बगरन आई। अत मौके पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तो SHO कुलगाम ते मौजूद। जिला पुलवाम के लूको शिकायत बमु जिला हस्पतालस मज IPD ची इमारत हिंज तमीरी काम वरी 2014 पे अडलिश थावन सत हस्पतालस मज इन वाले मरीजन कहिया मुश्किलात बुत सपदान। लूकन हिंद वन मुताबिक युदवे इमारत हिंज अडलिश काम मुकम्मल सपदित हस्पताल इंतजामिया हवाले सपदित लूकन वारिया फायदे मिले, ताहम हेकि अमि सत हस्पतालस मज इन वाले मरीजन वारिया आसाइश ते वातित। तिमो मुतलका इंतजामियास अमे हवाले फौरी इकदाम तुलनच मांग करमज। पुलवामा की लोकल रेजिडेंट हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जो IPD की बिल्डिंग बन रही है वो पिछले 3 सालों से बन रही है, लेकिन अभी तक वो इनकम्प्लीट है, उस पर कोई काम नहीं किया जाता।
अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हॉस्पिटल है पुलवामा का, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इस चैनल की वसादत से हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर गौर व फिक्र की जाए। इस पर जो काम बंद पड़ा है पिछले 3 सालों से, वो जल्द अज जल्द उस पर काम लागू किया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, खबरें हंद सिलसिल रोज जारी। ये निमो तिजारती वक्फ पर सपद तोह सत बे मुलाकात। Sportive. Style with comfort. वॉलंटरी मेडिकेल सोसाइटी एक गैर सरकारी और गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो आपकी एहतियात से नाखेज बच्चों और नाखेज अफराद की 1970 ईस्वी से खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पर समाअत व गोयाई से महरूम अफराद का मुफ्त इलाज किया जाता है और मसनूई अज़ा भी ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त दिए जाते हैं। इसके अलावा हम नाखेज बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल चला रहे हैं। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए शफकत रिहैबिलिटेशन सेंटर भी चलाया जा रहा है। लिहाजा आप सब हजरात से गुजारिश है कि इस अजीम इदारे की दिल खोल कर इमदाद करें, अपने सदकात, ज़कात और दीगर अतियात देकर इस नेक मकसद को आगे बढ़ाएं। अगर आप माह रमजान के मुबारक महीने में अपने सदकात, ज़कात, उशर देना चाहते हैं तो राब्ता करें इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट, ज़कात सेंटर, मुतसिल लालदत अस्पताल, श्रीनगर, या अकाउंट नंबर CD 10286 जम्मू कश्मीर बैंक, जवाहर नगर में जमा करके अजर अजीम हासिल करें। करगिलस मज भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल तो लैंड लाइन सिग्नल अंध हेत बंद आसने शिकायत बावान कोर लूको मुतलक महकमस खिलाफ एहतजाजी मुजाहर। यह दौरान मुजाहरीन जुलूस की सूरत मज जामिया मस्जिद पर लाल चौक मज नेरान BSNL दफ्तरस ताम गसनच कोशिश करान। अत मौके पर मुजाहरस मज शामिल सारिफिनो वोन ये वरी कि 24 जनवरी पे अमिच सिग्नल मुकम्मल बंद रोजन पत अप्रैल किस रेतस मज सिर्फ 10 दोहन हंद बापत अमिच सर्विस बहाल सपजमज। तहम 21 अप्रैल पत अमिच सर्विस दोबारा बंद सपदित लूकन कहिया मुश्किलात बुथ सपदान। तिमो मांग कर्मज तिमन हंद मुश्किलात फौरी दूर करने बापत गसन कदम तुलन यीन। अत मौके पर आव न पुलिस तरफ मुजाहरीन ब्रोह पकन इजाजत दिन। यह दौरान तिमन इंतजामिया तरफ इकदाम तुलन यकीन दहानी करने आई। कस्बे त्राल के बटनागस मज मौजूद गली कोचन मज छोट डेर जमा आसने शिकायत बावान वोन लूको महकमा म्यूनसिपल कमेटी खिलाफ सख्त नाराजगी बावान इलाकस मज छोट डेर जमा आसने सत लूकन कहिया मुश्किलात बुथ सपदान। लूकन हंद वन युदवे अमे हवाले कहिया लट मुतलक इंतजामिया सत रब्त कायम करनाव, तहम लूकन हंद मुश्किलात दूर करने बापत आज ताम कदम तुलन। अत सिलसिलस मज लूकन हज मांग तिमन हंद मुश्किलात दूर करने बापत गसन कदम तुलन यीन युत न लूकन हंदन मुश्किलन मज मजीद बेहुरियत सपदित है। मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ और ट्रेडर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, हालांकि ट्रेडर्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे दुकान से यहाँ पीछे की तरफ एक कोचा जा रहा है जो कि पुराने महलों को यहाँ से बुलाता है और पुराने महलों में एक मासिक है। लोग यहाँ से मासिक की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ चलना फिरना दुश्वार बनता है क्योंकि इतना कीचड़ है कहने की बात नहीं है, इतना डस्ट है कहने की बात ही नहीं है। मुतल्लिक़ बहुत बार हमने म्यूनसिपलिटी हुकाम को इस बारे में आगाह किया, लेकिन वो कभी टच से मस नहीं हुई है, आए ही नहीं। फिर भी 1-2 बार हमने उनको बोला, आज भी उनको स्ट्रेस किया, आए सफाई ऊपर से मोम जमा उठाया, बाकी कुछ नहीं किया। लेकिन आज जो हम ये सफाई करी है, आप देख रही है डस्ट जो हमने ऊपर उठाई है इस ड्रेन से और पानी निकल रहा है, ये हमने खुद पैसे जमा किए, खुद पैसे इकट्ठे किए, मजदूर लेबर लगा दिए और इस पर तर रही है कि वो उठा नहीं भी रहे हैं। और हमने उनको बोला कि डोजर लाइए, डोजर से उठाइए, लेकिन उठा नहीं रहे हैं। जिले पुलवामिस मज मुख्तलिफ जायन नस्ब कर आमतन ATM मशीन मज रपियन हज अदम दस्तियाबी हज शिकायत बावान वोन मकामी लूको जिलस मज मौजूद तमाम ATM मशीन पतमो 10 दोहों पे खाली थावन यम किन सारिफन वारिया मुश्किलात परेशानी बुथ सपदान। लूकन हज मांग माह रमजान मुकदस रेत नजर तल थवित गछ ATM मशीन मज रपिय त्रवित तिमन हजन मुश्किलन हुंद फौरी चार सपदुन। मेरे रत्नीपुरा में ATM वो भी बैठा हुआ है, पीलेना में बैठा हुआ है, गांगुआ में बैठा हुआ। अब पुलवामा के तकरीबन 10 ATM के पास गया, सब जगह लिखा है कि एरर है। तो पता नहीं ये क्या है, हमारे साथ क्या किया जा रहा है। बहुत मुसीबत में लोग हैं। मेरे जगह लोग जो मार्केट में है हर जगह जाते हैं, बहुत लोग परेशान है, कहीं से पैसा अवेलेबल नहीं है। ATM बैंक तो आज बंद है, आज तो संडे है, लेकिन ATM हर एक बंद है। ये बड़े अफसोस का मकाम है J&K बैंक के लिए कि आजकल जो माह मुबारक है पैसा बहुत खर्च होता है, हर एक को पैसा चाहिए, आज सुबह शाम पैसा खर्च करना है। लेकिन पिछले 10 दिन से मैं ATM के इंतजार में कहीं खुल जाए, कहीं खुलता ही नहीं। 10 दिन से, ये एक ही दिन नहीं है। पैसा ज़रूरी है आदमी के लिए, तो ऑक्सीजन का काम करता है, इसमें क्या कहने की ज़रूरत है। अब कहीं ATM खुला ही नहीं। यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ATM आप हमें क्यों सज़ा दे रहे हैं, किस चीज़ का सज़ा दे रहे हैं आप कस्टमर्स को।
ये बस सज़ा है और कुछ नहीं है। रियासती सरकार तरफ गाड़ी किराए मज हुरियर करने किस फैसलस पत रियासती जम्मू कश्मीर कन लूकन मज सठा नाराजगी लबन समाज कन मुख्तलिफ तबकन लूकन हुंद वन रियासत लूक गोड़े द्रजरस मज हेन आमत तो गाड़ी किराए मज हुरियर करने सपुद तिहंदन मुश्किलन मज मजीद हुरियर तमो सरकार तरफ निन आमुद फैसल फूरी वापस निनच मांग करमज। किस खुशी में गवर्नमेंट इतना किराया बढ़ा रही है गाड़ी का? क्या इनको क्या खुशी हो रही है किराया बढ़ाने से? गरीब आदमी पहले तो मरा हुआ है, कोई चीज़ बता के कोई सस्ती मिलती है कोई भी, तो ऊपर से किराया 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 किस खुशी में बढ़ा रही है? दिक्कत इतनी, मैं बोला कि इतनी दिक्कत होगी हद से ज़्यादा होगी। मुलाजमों को तो हो गया ठीक, उसकी तो 11% ये बता दिया। जो गरीब आदमी दिहाड़ीदार मजदूर जिम्मेदार कहाँ जाएगा वो? इतना ज़्यादा महंगाई का दौर है, गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा? यहाँ से वहाँ तक आमफले तक जाना हो तो 10 रुपये किराया है, अब 15 कर गए हैं। जगह जगह जाएं तो कैसे जाएंगे? गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा? कुछ समझ नहीं है। थोड़ा किराया सरकार ने कम करना चाहिए। किराया 6 महीने होते हैं, किराया बढ़ जाता है। जब तेल के दाम घटते हैं तो ये किराया तो कम करते नहीं है, बढ़ने से तो ये किराया बढ़ा देते हैं। हम गाड़ी में आते हैं तो आगे किराया इतना बड़ा है, तो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो कहाँ से किराया देगा? हम भी खुद मिडिल क्लास के बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम अगर घर वाले कमाएंगे तो हम पैसे देंगे, अगर उनकी पे इतनी अच्छी नहीं होगी तो हमें पैसे कहाँ से अफोर्ड करेंगे वो? तो इसी के किराया बढ़ा दिया, किराया बढ़ाने से हमारा ही नुकसान है और किनका होगा? तो नाज़रीन आखिरस पे छत्रगुल शांगस अनंतनागस मज कह दह ब्रोह आसमानी त्रट पेन सत बई बारन अमि जदस मज हेन यत जख्मी सपद यमन हिंद शिनाखत साइमा अख्तर तो आरिफ हुसैन वानी सद रंग सपज तत जख्मियन हुंद वन आसमानी त्रट पेन पत आव न इंतजामियो कह त अफसर यमन हिंज खबर अतर हेन बापत और तमो सरकारस तिमन भरपूर मुआवजा फराहम करने मांग करमज। फ्रिजस नज गो 8 बजे 20 मिनट दारस थायस वन तो गो कुदरती नेशनल डिजास्टर हसा गो तो अस बासो कि इत पे दौर गए ऑटोमेटिकली पानी हज यल पे नार गोल हज अस बासो सुई हज बासो मे सो सुई अतन मन सह फुट तथी हज तत ब्रो गो यह वाक़ा कि मेन सिस्टर हज यपर हज साइमा जान अमे हसा दोप कि बह दजस मे सरसै जिसम नार हेवान मे छपियो तुम आब मगर बह सनोस न पन्निस पानस हज कह। तो नाज़रीन वोत खबर नज़ुक शुमार अंद तो रुझु वुचान गुलिस्तान न्यूज़ पे मज़ीद खबर मे दियो इजाज़त खुदायस हवाले।